ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगी। अभी हम निकल रहे हैं झांगियाँ के लिए। फुल कर दें पेट्रोल के हाँ पेट्रोल Please don't publish on बेटियां media. पहना दे जरा, हाँ जी हमारी ये बेटियां पहना दे। इन्होंने हमें न्यू जो रिंग रोड है इस पे जाने की इजाज़त दे दी है, तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगी। अभी हम निकल रहे हैं झांगियाँ के लिए। काफ़ी लोग मेरे दोस्त यार सारे निकल चुके हैं, मैं लेट हो गया, मैं सोया रह गया, क्योंकि मैं रात को सोता नहीं हूँ। आज मैं सो गया तो मैं कहा चलो भाई आज तो प्रोग्राम किया, बट डोंट वरी, हम उन्हें कैश कर लेंगे। अभी वो सरगोदा से तकरीबन 50 किलोमीटर पीछे हैं, तो ये अपनी राइड है, ठीक है। और सामान शमान रेडी हो चुका हुआ है। बाकी इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहूँगा। अभी तो मैं निकल रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कस करनी बाकी हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। फाइनली हम लोग घर के बाहर खड़े हैं, बाइक मेरा रेडी है। चलो जी बी रेडी। हम तो रेडी होते हैं हर वक्त भाई। सुभानअल्लाह लो तो गाइस अब निकल पड़े हैं अपने सफ़र को। दुआ कीजिएगा खैर वापस से ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा। ले जी सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। काफ़ी दोस्त हमारे आगे निकल चुके थे, लेकिन हमने कहा हमने भी आना है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अब इस सफ़र को मुकम्मल करना ही है हमने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे हम सबको। तो ये हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला वीडियोस भी आएंगी। अभी तो मैं घर से निकला हूँ, थोड़े से मामलात हैं, ये इन मामलात को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो जाके पेट्रोल दें, पेट्रोल की बारी है। पेट्रोल है ना इधर? आपने हमारी पिक्चर में है आ रही जी, आ रही है, आपकी पिक्चर भी आ रही है, आ रही है जी, आ रही हमारे है। पास पिक्चर पहना दे। फुल कर दें पेट्रोल के हाँ पेट्रोल बेटियां पहना दे जरा, हाँ जी हमारी ये बेटियां पहना दे। इधर चेक कर। ओके जी पेट्रोल डाल रहा यार तेरी वीडियो पा रही है तुम्हारी। ले जी पेट्रोल डल रहा, देखते हैं कितना डलता है पेट्रोल। क्या यार तेरी मेहरबानी पैर क्या अगला तेरे पागल ही काट करता है। ऑलराइट डल चुका है 10 लीटर। मजीद डलेगा इसमें। चल जी ओके ये बैक पे इधर कर। क्या ना आयुक्त ने नहीं डलवाना था। नहीं डजंट मैटर, ये 3300 का कर दे। ठीक है ठीक है। नहीं 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 बात 3300 का हो जाएगा।
जब तो करेंगे चलो जी 3300 का हमने करवाना है पेट्रोल वो स्पीड है या इसके साथ कनेक्ट है मोबाइल से? वो स्पीड है वो पेट्रोल दिलवा के हम निकल आए हैं और निकल तो आए हैं ट्रैफिक आज इतनी सचल नहीं होगी क्योंकि छुट्टी है तो इस वजह से इतनी ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगी लच्छी या मुहिम का है अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जी अल्लाह का भला करे बंद रोड से हम सीधे चढ़ेंगे सगियाँ और सगियाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स हम निकलते जाएंगे अभी तो ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी है शरा खुल गया चलो भाई चलो नहीं को देने के आप क्यों दे रास्ता भाई रास्ता तो देना ही नहीं ना जो करना चलता थोड़ा सा इजी हो जाए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूँ जब मैं थोड़ा सा ये ट्रैफिक से बाहर निकलूँगा ना थोड़ा मेन रोड पे चढ़ जाऊँगा देन आई गोना बी ओके अदरवाइज स्यापा ही पड़े रहते हैं कोई यहाँ से आ रहा है कोई वहाँ से आ रहा है चलो भाई निकल जाओ पॉइंट साथी है ट्रैफिक चलो भाई हाँ जी सर्विस लेन से हो जाए लेकिन सर्विस लेन तो होना नहीं चाहता क्योंकि सर्विस लेन में कोई वैसे है फिर इधर हुआ क्या है भाई कोई तो बता दो राइट डिसीजन टू कम फ्रॉम हियर और मैं सेक्सी रोड साइड से लेता हूँ बेहतर प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं अपडेट इन कमेंट जी रिक्शे वाले ने साथ नहीं लेता ओ जन चलो भाई चलो तुसी आ जाओ सगोदा अरे कहाँ की तैयारी है बहुत ट्रैफिक है भाई चल भाई ये लग रही है कि मुझे पसीने आ रहे हैं फुल टाइम वेरी वैसे तो नहीं रुकेगा
بھائی جی ذرا آسرا کرنا ہے کر لو نہیں جی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاں بائک کا یہ پتہ چلتا بتا کو آگے نکال لیتا سب نکلن دے نا تو guys آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا موسم کیسا ہو چکا ہوا ہے کس قدر اسموک ہے کتنا سوکھ ہوتا ہے آپ جب بھی باہر نکلیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک پہنیں سیفٹی کا دھیان رکھیں ہیلمٹ کو استعمال کریں اور اگر آپ تھوڑے لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں جیسے میں جا رہا ہوں تو سیفٹی گیئرس جو ہے نا اور مت سیفٹی گیئرس کو یوز کیجیے گا کیونکہ میں نے بھی فل سیفٹی گیئرس کے ساتھ نکلا ہیلمٹ ہے یہ جو کمپلسری ہے مطلب وہ کٹ پہنی ہوئی ہے تو کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ اپنی جان کے ساتھ تو کمپرومائز تو بالکل بھی نہ کرنا سر شوق کے چکروں میں نقصان کرا بیٹھیں گے اٹس بیٹر اوائڈ دس کائنڈ آف اسٹف یہاں تو رش بہت ہے آگے ملتے ہیں کیا ہو رہا بھائی انہوں نے ہمیں نیو جو رنگ روڈ ہے اس پہ جانے کی اجازت دے دی ہے تو تھینک یو سو مچ لیکن انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ آپ آگے سردیاں بھی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے تو رسپیکٹ every department سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے کام یہ آگے تو نہیں آگے چلو جی تو گائز ہم لوگ خیریت سے تھوڑا پتا ہے رنگ روڈ کے اوپر سے پیکج تو پر کے پاس تھا تو چپی سے
آج آپ کے سر بیٹھا وہ تکیا والا ایسا چیز وہ مجھے نہیں آ پایا مطلب کنفیوز ہو گیا اندر سے پانے کو نہیں والا تو آیا رائٹ کا ایک تو پھر سب سے پہلے کا غلط مڑ جاتے ہیں اب آگے سے مارکیٹ کی طرف اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا طائف پہ اپنی مسجد مفصل کو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جے 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 نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جماؤ مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے I'm excited. کور سا اپنے مزہ ہے بھائی اوپر پہ جب بندہ نکلتا ہے تو اس کی سائڈ پہ دکھتی ہوتی ہے بالکل چھوٹی جگہ ہو قریب ہو یا دور ہو دیٹ ڈزنٹ میٹر یہ لائف کا ایکسپیرینس ہے اور میں یہ ایکسپیرینس جب تک ہوں تب تک لینا چاہتا ہوں چاہے وہ عمر کا کون سا بھی حصہ ہو انجوائے نہیں رکنا چاہیے بھائیو چیتے ببل کے ہٹ جاؤ بڑے بڑے اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو بناتے ہیں ایک کانٹینٹ کو بنانے میں بہت ٹائم اور بہت خرچہ درکار ہے بھائی پلیز ڈو سم تھنگ تھینک یو مزید آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ ٹولہ پاڑا یہاں سے نکلنے سے انشاءاللہ کے ساتھ جیسے لوگ لے کے جا رہا ہوں روکنے والا ہی نہیں ہے
गाइस हम लोग फाइनली शेखपुरा पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं पूरा फिर होते फरुखाबाद और फिर फरुखाबाद से होते हुए आगे जाएंगे। शेखपुरा एंटर हो गए हैं और जहाँ से दादी की तरफ जाएँ तो अगर आप नेविगेशन लगा के ज़रा चेक कर लेंगे आप कितना रह गए यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह आपको वक्तन फोक्तन अपडेट नजर आऊँगा। ले जी वी आर नियर टू खानपुर डोगरा। यहाँ पर पता नहीं किस की लाइन लगी हुई है। भाजी कादी लाइन है नहीं लंबी, लाइन यानी लंबी क्यों है? हैं? ट्रैफिक जाम है, फिलहाल में ट्रक रोक रहे हैं। रोकने की रीज़न क्या है, इसके पीछे मसलियत क्या है, तो वजह क्या है, आई रियली डोंट नो। देखे ना, इन सड़कों की वजह से एम्बुलेंस भी परेशान है। तो बस इतना रास्ता होना चाहिए कि एम्बुलेंस वगैरह निकल सके। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये पता नहीं कहाँ तक ट्रक वगैरह। रश का वजह भी नहीं पता कि रश क्यों है, रश की वजह क्या है। ट्रकों के बीच पे से हम गुजर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत गया। और ये देखें स्मोक की वजह से जो है ना ब्यूटी आप देख नहीं पा रहे, नेचर को कैसे इंजॉय करेंगे जब तक विजन क्लियर नहीं होगा।
شکر الحمدللہ کہ میں اس بھینکر ٹریفک سے نکلا ہوں. بہت ٹریفک ہے بھائی, بہت ٹرک ہے, دیکھ رہے آپ, توڑو توڑ اینڈ تک ٹرک کی ٹرک یہ روڈ تو بہت مزریبل ہے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کا حال. بھائی گاڑی ہو تو شکر ہے کہ ہماری حالت یہ رکھیں گے کہ اس کے لیے جو پیش کے پچھلے میٹر کرتے ہیں. جی یہ ہم لوگ ابھی ایک گندی سی روڈ کراس کی ہے. اب یہ پنڈی پٹیاں یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کوئی 10-15 منٹ کا رستہ ہے, لیکن وہ ٹرکوں کی وجہ سے رستہ ہے. بیسیکلی یہ ٹرک سرگودا سے آتے ہیں. یہ سرگودا لاہور روڈ ہے, اس میں پتھر ہوتا ہے, پتھر جاتا ہے, پتھر بھی ہے. دیکھیں سیمنٹ کی بوریاں بھی ہیں, ملٹیپل آئٹم ہیں. یہ روڈ ٹرکوں والوں نے ہی آکوپائی کیا ہوا سارا, کیونکہ کبھی ہم وہ آئے بات نہیں ہو پا رہی تھی میری. جب میری علی احمد صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے شوٹنگ کے جو ممبر ہیں ان سے, انہوں نے مجھے تھوڑا گائڈ کیا ہے, کیونکہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں اگر سرگودا کا جامعہ کا جو سرگودا کا جو مین ہے نا میگا امتیاز وہ کراس کیا ہے. یہاں سب کچھ اوکے